malamig. Mag-sightseeing sa Amsterdam. Wala dia. Hindi ako na. Chega. Properly placed. That's a good one. Basilica St. Nicholas. Hello guys, nagyan po mi dito sa Amsterdam. Magsakay mi anang boat, lovers, canal cruise. Oh, nahan pa kayo sakay. Yes. Muna yung sakyan, hop on, hop off. Amsterdam. Free wifi. Ticket book. Amsterdam, nagsusuroy di sa ulan. Muna dari ang view. Malang view rin dali. Okay. Lagi pong tao. Wala kami. Mag-shopping na, mag-shopping. Oh, mana dah? Asa? Dito na shopping na natin. Simangan ako sa Tama, May. Mag-shopping mi diri o Amsterdam. Bye guys. Okay. But not this time. Can we just go there and pass? While the girls are eating? Yes, kids.
Oh my God. Rock coffee. Silver plate today. Wow. uso diri nagdawag sakyanan puro bisikleta. Oh, asa ka iligi bisikleta ilang parking. Sa Dumaguete ang daghan motorbike diri sa Amsterdam, France, puro bisikleta. Oh. Puro bisikleta, asa ka. Asa ka po sa bisikleta, magbike. Oh. Puro bisikleta
sa ilang dala diri sa Amsterdam. Okay, ulit paradahan. Okay guys. Kapag mika, portis kita. Oh, why is jeep? Why for straight train? Why straight? Oh, back lane, back. Mulang ikaw buhagi ka dito sa dire kayo ligsan ka dito sa bike, wa ka sa bike ka. Yan ang bike lane, ligsan ka. Oh, na po yung train. Nag-train pero may mga tao dire. Ubusin kita. Gabay na ka sa kinan. Okay guys? Guys, na pa may kahon sa Amsterdam. Yes, you can see daghan kayong leader dito. Building nila dito kayo. Para gikan mi sa mga cake nga puros marijuana. Dito silang plaza. Mga bulak na kayo, mga bulak dali. Dahil kayo mga city theater. Dahil kayo mga buhaya dre, mga kagmay, mga buhaya. Oh. Mga buhaya, oh. Dre. Mall ng plaza dre. Yes, the valley. Sa Amsterdam, central nila, city central nila. Huwag mga jeep, puros may mga train. Nagsugat-sugat. Oh, nagayab-uyab pa, bata pa. Train. Huwag mga bus dali, huwag mga jeep, puros train. Pancake. Why mga bus dari boros ko na train. Pancake corner. Oh, jeep. Yes, by jeep. Okay guys, gutom kung pagkaroon. Ko sa canal sa Amsterdam raw. Ilang tourist. Napag rin, naglakaw. Boy. Tesla. Hi guys, mulai dia kadang baka po dito. Mulai uso dari sa Amsterdam. Ilang balay na sa baka. Oh, daghan pa kayo. Mas daghan pa ang sakyanan kaysa bisikleta. Pwede daghan ang bisikleta dito.
siya. Oh, balay. Balay diha. Ilang balay diha? Baka. Kapok Changi. Pilihan biskita desa. Yun, huwag karahan biskita. Magdagan pa biskita sa sakinan. Dili oy. Oh. Kasi kami kita. Kita. Okay guys, tubayar ko ng taon. Yes. Dami dari sa unsa man ni? Unsa ni day? Anne Frank's house. Anne Frank house. Anne Frank house. Anne Frank house. Anne word. Hi guys, we are still in Amsterdam. You can see the view, a lot of people here right now. Look at this. Look at this. This is Amsterdam. Amsterdam. Pancake in Amsterdam. Handmade in Amsterdam. Hi. Hello. Oh my God. Amsterdam. Bar, hotel, new intake. Welcome. Amsterdam. Canal, Rio. Amsterdam. Review sa Amsterdam. Oh, Victoria Hotel diha, Victoria Hotel. Okay guys, dito sa luto kay Oscar
ni Amsterdam. Welcome to Amsterdam. Muna diri ang ilang view pagawas sa Oh yeah, how do we get to the track there? yes. Muna train station. Okay guys, bye. Okay, bye-bye. Hi guys, muna train station sa Amsterdam. Welcome to Amsterdam. Muna na Heineken bar or restaurant. Oh yes. Muna siya dre. Amsterdam. Ang time ron is 10 to 11. Okay. Ha? Na. Starbucks coffee. I'm just asking you to be good girl, huh? Larga na itong friend. Asa? Yes. Muna train station sa Amsterdam. Bakante. Okay guys. Ari sa city. Dito pa pagkada ko ada train station nila. Napili international. London, na biyahe London. France, asa. Okay guys. Welcome to the other thing. Yeah. Yes. Thank you very much. Go to me. Okay, bye. Amsterdam. Morning Amsterdam. Morning train station sa Amsterdam. Morning mong train ni kasakyan. Wow. Look at this. Amsterdam. Ano ni Amsterdam? Among train, kay tao, pasahero sa train. Kamu sakyan. Ano yung sakyan ng train? Sa akong likod. Okay guys, mabalik ko na ito. Dito mo sa city proper.